বিরাট কোহলি কিন্তু ভক্তের কথা ইংল্যান্ডে এসছে। বিরাট কোহলি क्रिकेट का किंग कौन? विराट कोहली। क्रिकेट का किंग विराट कोहली। क्रिकेट का किंग टीकू भाई। पाकिस्तान का কিন্তু আমাদের কথা ভেবে কিন্তু এই নেটে এসছে, নাহলে মিডল নেটে যাচ্ছিল। আরে ছোটখাটো দেশের নাম নিয়ে লাভ নেই। রাজা রাজা হাসি রেখেছো, হাসি রেখো, হাসিটা দেখো। এ ভাই তুই পাগল পাগল। সেরা সেরা কোহলি ভাই সেক্সি, কোহলি ভাই সেক্সি, কোহলি ভাই সেক্সি, কোহলি ভাই সেক্সি। विराट 32 का उम्र में 36 36 प्लस शॉट शॉट है शॉट। विराट सर मेरे फोन पे दे दो, फोन पे। बस इस पर साथ जीतवा दो भैया, ये तो अलाउड है। इस बार जीतेंगे तो जीतेंगे तो